question was called the Zuari land scam. मुखेलमंत्र्याक लँड स्कॅम म्हणटकर वायट दिसलें. कित्याक डिपार्टमेंटानूच तो क्लासिफाय असो केलो की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. हांवें म्हणचे पयलीं तांकांय खबर आहा तो की जुवारीचो लँड स्कॅमूच म्हूण तें. पूण मुखेलमंत्र्याक ते ही डिडंट वॉन्टेड टू बी कॉल्ड लँड स्कॅम, ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड अ लँड इशू. आतां हांवें थंय प्रयत्न केलो लँड इशू हो लँड स्कॅम कसो तो सभाघराक आनी गोंयचे जनतेक प्रूफ करून दाखोवप, सिद्ध करून दाखोवप की कशें हें लँड स्कॅम तें. आतां हिस्ट्री कितें आहा, हिस्ट्री अशी आहा की 540 हेक्टार्स म्हळ्यार 54 लाख स्क्वेअर मिटर्स जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान सांकवाळचे कोमुंदरी कडच्यान 4 आण्यांक घेवन बिर्लाक दिल्ली. तेन्नाचे तरुण बारीक लोक, बहुजन समाज जी बेरोजगारी फेस करताले, हांकां इंडस्ट्रियलायजेशन जावन तांकां नोकऱ्यो मेळच्यो हो हेतू आशिल्लो. आतां जमीन तांकां दिली, ताजे मागीर हे जमनीचें रुपांतर इंडस्ट्रियलायजेशनाच्यान रियल इस्टेटीन जालें. तें आमी हाजे पयलीं खुबदां एक्सपोज केल्लें आहा. आतां हें जातना पार्सलायजेशन म्हूण जालें, म्हळ्यार प्लॉट करून विकपाक लागले. येदी व्हडली जमीन कित्याक दिल्ली, ते येदे व्हडली जमनीचेर इंडस्ट्रियलायजेशन येदे व्हडलें जावचें म्हणून आनी लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो. सो ते आतां कशें ते डिवायड करूंक लागले तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. गेले खेपे हांवें दाखयलें. आतां म्हजो प्रश्न कितें आशिल्लो की गेले खेपे एक कायदो हाडिल्लो बाय जेनिफर मोन्सेरात मंत्री आसतना रेव्हेन्यू, की जे कोण म्युटेशन करतात, जे कोण सब डिविजन करतात आनी तांच्या नांवार जी जमीन जाता ती ते हातून फिचर जावंक जाय. जे इन दीस केस जाय नाशिल्लें, जावंक ना, म्हळ्यार ताका म्हणटात प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑफ गोवा ऑनलायन. गोवा ऑनलायनार जर तूं गेलो आनी प्रॉपर्टी रजिस्टर काडून गेलो जाल्यार हे प्रॉपर्टी रजिस्टरान तुका कळटा की हें कशें हें जालें तें, म्हळ्यार कोणाच्या नांवान कितें जालें. आतां नांवां जर पळोवंक गेलीं जाल्यार अशें कळटा की नांवां भलतींच आयिल्लीं आहा. अमित बुबना, राश्मीत कौर, प्रीती शर्मा गुडगांवची, अनूप बिश्त इंग्लंडचो, नरेंद्र जयसिंगानी, राजीव जयसिंगानी वेस्ट दिल्लीचे, सुरिंदर पाल सिंग पानीपत हरियाणाचे. सो हे सगळे लोक आतां आयले हे आमकां खबर आहा. गोंयांत सगळे येतात, चड करून तुमचे नॉर्थ गोवा व्हरूंक ना. तो आसागांव आहा तो गुडगांव जाल्लो आहा. सो अशें हातून हीं आयल्या कित्याक आतां एक अफोर्डेबल हावजींग स्किमीच्या अंडर. अफोर्डेबल हावजींग स्कीम म्हळ्यार कितें की 200 मेत्राचे कमी जे लोकांक गरीब जनतेक 20 पॉयंट प्रोग्राम टायप स्किमी. म्हळ्यार जर तूं एक गरीब लोकां खातीर प्लॉट करता जाल्यार तांकां प्लॅनिंग रेग्युलेशन्स डायल्यूट करूं येता. सो हे स्किमीच्या अंडर हे लोक हांगा येवन घेतात. पूण जमीन कशी घेतात, 1,19,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर बांदिल्ली जमीन न्ही, फ्लॅट न्ही हो, सादी जमीन 1,19,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली कशी बिल्लार 4 आणे. सो 4 आण्यांच्यान 1,19,000 इंटू 54 लॅक्स करपाक वच 60-70 हजार कोटी जाले. म्हणजे गोंयचे पूर्ण रीण हे एक जुवारीची जमीन फारीक करूंक शकता आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक एक उज्वल भवितव्य आसा हें आमच्या करूं येता. पूण आमी हें करना कित्याक आमी जुवारी बरोबर रावून फितूर जावन आमी हें गल्फ ऑफ गोवा म्हणटा तें प्रमोट करतात. हो प्रोजेक्टाचें नांव आहा फ्रॉम लोदास द गल्फ ऑफ गोवा. ही आज वस्तुस्थिती आहा. हाजे मदीं तांकां एलाव केली जमीन ट्रान्सफर करपाक, म्हळ्यार एक्सचेंज करपाक. एक्सचेंज करतना सर्वे नंबर 197/1 आनी 197/8 3,02,000 स्क्वेअर मिटर जुवारीची जमीन एक्सचेंज करून दिली एक ट्रिनिटास रियलिटर्स म्हणटा जी 2,29,875 स्क्वेअर मिटर्स. ही जमीन एक्सचेंज करून ताणें बंगले फ्लॅट बांदले. कितले फ्लॅट बांदचे, 2,000 फ्लॅट. आनी 2,000 फ्लॅट
आनी 250 कमर्शियल युनिट्स एक प्रोजेक्टान, म्हळ्यार पूर्ण गोंयची 3% इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोजेक्ट घेता हांव. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी फ्लॅट कसो 55,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. हो आतां न्ही, हो मातशें पयलीं. हो आतां प्रोजेक्ट तयार जावपाक आयला. ह्या प्रोजेक्टाचेर गेले खेपे आमी प्रश्न घाल्ले. प्रश्न घालून आतां तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक आयला. आतां वास्को मुर्मुगांव एरियेन जंय दाबोली एअरपोर्ट आहा थंय फनल झोन आनी तांकां हायट रिस्ट्रिक्शनाचो खूब लोकांक त्रास आहा. थंयचे आमदार बाब दाजी साळकर, बाब संकल्प बांबोळकर, मोविन गुदीन हे सदां उलयतात की नेवी आपली दादागिरी करता आनी NOC दिना म्हणून. ह्या प्रोजेक्टाक NOC दिल्ली आहा. हो जो आतां गरीब भायले आमचे गरीब भाव जे येवपाचे आहा 1,19,000 जमीन घेता तांकां नेबल NOC आहा. ही नेबल NOC. Applicant has obtained NOC from the flag officer commanding naval area for height clearance. कळ्ळें तुका? सो तांकां नेवल NOC तांकां सगळें दिल्लें आहा. हे सामके स्पेशल लोक, हे सादे मनीस न्ही. हे सामके आमचे गरीब भाव, खंयचे पानिपतचे, गुडगांवचे, इंग्लंडचे, हे आमचे गरीब भाव हे हांगा येवन रावपाचे आहा. दुसरें कुट्टाळचो आमदार कोण रे तो आंतोन वाज, ताणी एक रेझोल्युशन पास केल्लें आनी पास जाल्लें रेझोल्युशन. द हाऊस स्ट्रॉंगली रिकमेंड्स द गव्हर्मेंट टू इनॅक्ट अ लेजिस्लेशन टू वेस्ट इन इटसेल्फ द एक्सेस अँड अनयुटिलायज्ड लँड एट मेजरिंग अबाउट 17 lakh square meters at Sakwal village in Murmugaon Taluka, granted to Billa Gwalior Private Limited by the Sakwal Comunidad for setting up of a fertilizer plant and to utilize it for the much needed housing needs of the economically weaker sections in Kortaling constituency and other purposes. ताणे तो म्हणटा की धर तुमची जमीन अनयुटिलायज आहा जाल्यार गरीब जनतेक कुट्टाळच्या दी. आतां प्रश्न कितें आयलो की ही आमची गरीब जनता कुट्टाळची, हे जयसंघानी, ओ अनूप बिश्त, प्रीती शर्मा, रश्मीत कौर, ही सगळी कुट्टाळची, ही ती गरीब जनता कुट्टाळची आनी ही ताका कोता घेता कितें हें रेझोल्युशन पास जाल्लें आहा. कळ्ळें तुका न्ही? हें एक जालें. सो आतां मंत्र्यान म्हाका उत्तर कितें दिलें की आपल्यान एक ex-AG जिल्मन कुयल पेरेरा कडेन एडवायस घेतली आनी तेन्ना ताणें हावसान सांगिल्लें की आपूण ताजे कडेन एडवायस घेतलो आनी तो सांगता ते भशेन वतलो म्हणून. तो रिपोर्ट आमी कितलेंदा मागलो, तो रिपोर्ट येवंक आयलोच ना आनी आमकां केन्ना दिसलोच ना. पूण टायम्स ऑफ इंडियेन एक न्यूज आयली, गोवा गव्हर्मेंट कॅन इनॅक्ट अ लॉ टू एबॉलिश जुवारी टायटल ऑन प्रायम लँड, ex-AG. आनी ताजें नांव हातून जिल्मन कुयल पेरेराचें नांव हांगा बाबजून जिल्मन कुयल पेरेराचें नांव आसा. तो म्हणटा की जाय जाल्यार सरकाराच्यान ही जमीन आपले कब्ज्यान घेवन, बिकॉज द लँड फॉर वीच इट वॉज एक्वायर्ड इंडस्ट्रियल पर्पज, तो लँड यूज चेंज केला, इलिगली चेंज केला म्हणून परती घेवं येता म्हणून. हें इतल्याचेर जालें. आतां इन द मीन टायम जालां कितें की जुवारी फॅक्टरी कितली बरी चलता ती कोणाक खबर. पूण जुवारी डायरेक्ट आपलें जें एफ्लुएंट आहा तो काडून बेलसांव सोडटा आनी थंय नुस्तीं मारता, हें हांवें आयकलां. सो ही भिकारी, ही कंपनी जाल्यार भिकारी, नाजाल्यार येदी व्हडली कंपनी अशी विदावट एन ETP काडून डायरेक्ट दर्यान सोडटा म्हणटा तें आमी आयकूंकच शकनाय. सो म्हाका अशें दिसता की जुवारीन जर फाल्यां फॅक्टरीच बंद केली, सगळें आहा ते आमचे मोडया आनी प्लॉट करून विकया म्हणून. प्लॉट केल्यार 1,19,000 मेळटा पळय, ती खंयची विदावट व्यू. हे सायडीन CRZ एरिया ही, हांगा दर्यो आहा फुडें, हांगा 2.5 लाखांक 3 लाखांक 5 लाखांक वतलो पर स्क्वेअर मिटर. म्हजो प्रश्न सरकाराक आशिल्लो, तुमी हें लाव करतले काय म्हणून. बाबुशाक उत्तर नाशिल्लें. बाबूश म्हणटा ती जमीन तांची. मुखेलमंत्र्यान उबे रावन सांगलें की आमी दिवचे ना. आमी जर तांणी दुरुपयोग केला, झोन चेंज केला जाल्यार आमी करूंक दिवचे ना. सो मुखेलमंत्र्याचें उत्तर सामकें टॉप उत्तर आयचे दिसाचें. म्हाका थोडे मिनटांक बरें दिसलें, काळजान हांव धादोशी जावन. पूण हें जें कितें मातशें एक्सपिरियन्स म्हाका आसा आनी हे सभाघरान आसा तातूंत म्हाका पूर्ण खात्री आहा की हें आयचे दिसा खातीर आनी फाल्यां तुमची हेडलायन येवपा खातीरूच
हो स्टेटमेंट केल्लो आहा ताजे फुडें जर ताणें कितें केलें जाल्यार मुखेलमंत्र्याचें सारकें पब्लीक अभिनंदन हांव करतलो इफ ही स्टेज ट्रू टू वॉट ही हॅज सेड टुडे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आमी आतांच एप्लिकेशन करतात वर्बेटीम रिकॉर्ड्स घेवपाक की ताणें एक्झॅक्ट कितें उतरां घाल्या जी तुमी आयकल्या तीच असेंब्ली सेशन जावचे पयलीं ती आमी ऑन रिकॉर्ड घेतले कित्याक फाल्यां केन्नाय फुडें लिटिगेशन जालें आनी हें लिटिगेशन जातलेंच. तुमी एक तकलेन धरा की गोंयचें पूर्ण रीण दर एक असलें स्कॅम क्लियर करूंक शकता जाल्यार हें स्कॅम न्ही जाल्यार हें कितें कितें हो कसलो इशू हो इशू काय हो स्कॅम. हाजे पयलीं तुमी आयकलां की हांवें 200 कोटीची स्कॅम आनी कितें हांवें कितें 700 कोटीचेर पाविल्लें जाल्यार आतां हें समथें 6 मरे. आतां आमी खेळटाले पयलीं एक चिकी एक 1-2 1-2 मारता ही डायरेक्ट 6 मरे सारकें आवट ऑफ द स्टेडियम. हें आनी चिंतपाचें पसून ना. सो अशें जर चिंतलें जाल्यार सरकार येदो व्हडलो इशू सिरियस घेना हो म्हजो तांचेर हें आहा चार्ज आहा. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो ताजो हांव पूर्ण स्वागत करता. आय एम ऑल्सो हॅपी दॅट ही हॅज अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन बट आय डावट व्हेरी मच दॅट ही वील डू समथींग. कित्याक हाजे पयलीं जाल्लें अशें आहा की आमी थोड्या लोकांची नांवां काडिल्लीं थोडे राजकारणी ज्यांची नांवां जांकां जुवारीन जमीन अलॉट केल्ली तांणी जुवारीन जमीन परती दिली आनी जुवारीन काडून ती लोदाक दिली आनी लोदान ती आतां 1,19,000 विकूंक काडल्या. सो अशें जावन हांवें इश्यू काडून आनी कोण तरी आनी कोणाक तरी सॉर्थ लागूंक जायना हें म्हजें हें आहा. आनी आय डोंट वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी युज्ड the media to be used for somebody else to make a windfall profit out of a scam which is meant to loot the Goan people of their only scarce resource which is land. So हो इशू आहा. हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोंयचें फुडार राखपा खातीर तुमी हो प्रश्न जाता तितलो तांकां विचारीत रावा आनी चड करून आतां मुखेलमंत्र्याकूच विचारा तो कित्याक ताणें ही हॅज टेकन चार्ज ओवर दिसती. बाबुशाक विचारून काय जावचें ना अशें दिसता म्हाका. विजय बाब तुम्ही मेन्शन केले की ते गरीब लोक आहा पळय अशें ती जागो घेवपाक आमचो गोंयकार गरीब थंय घेवं शकता तशें तो जालें. तुमी दिल्ली आतां कसली ती स्कीम आहा ती आमची 21 मोदीची आवाज योजना अटल आश्रा म्हणजे कितें की गरीब जनते प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास आणि अटल आश्रा हे जे ह्यो ज्यो योजना आहा सरकाराच्यो BJP सरकाराच्यो कित्या खातीर आहा गरीब लोकांक जमनी दिवपाक मरे. वास्कोन मुर्मुगांवांत कितले गोंयकार आहा जांकां जमीन ना सरकार दिवंक शकता ती जमीन दिली जाल्यार सगळे बरे रावतले. दितले अफोर्ड जावपाची सोड अफोर्ड ते लोदा कडच्यान कित्याक घेतले ते आनी जमीन घेतले तुमी 4 आड्यान ते 1 लाखांक कित्याक घेतले आनी ते गरीब खरे गरीब सर्टिफाईड गरीब बाय युअर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट दी मरे तांकां ती. बिल्डराक कित्याक दिता बिल्डर जॉब क्रिएट करता तातूंत. बांदोडकारान भाऊ साहेब बांदोडकारान कित्याक एक्वायर केल्ली जमीन जॉब क्रिएशना खातीर इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर. इंडस्ट्रियलायझेशन जाता कोण तरी बिश्ट जमीन घेता नाल्यार आनी कोण तरी तो कोण जमीन घेता तो जमीन घेता आनी जमीन घेवन न्हिदता तो सेकंड होम बांदता आपले तातूंत जॉब क्रिएशन जाता. अनेक विषय म्हणटा now we have raised this issue. Yeah. Why do you feel that local MLAs they can adopt Shigan MLA minister येता संकल्प आसा दाजी आसा even this side Anton आसा. Why do you feel they are so quiet on this issue? You see, I cannot attribute motives to any of my colleagues for their silence. But in English, there is a saying that the silence is deafening. You know, a noise, big noise which can कान फुट्टाय. तशें silence किन्न जावन कान फुट्टातूय बी केन्ना. तशें लोकांक हांचे silence is becoming deafening. So तातूंत कितें तें कळटा तुका आनी फुडें सांगूंक वचना. पूण आतां इंडियेच्या हितून गरीबाची घात तो लंडनचोय गरीब आहा सगळे मरे ते हे गरीब आतां एक करोडपती गरीब रे आमचे गिरेस्त गरीब. Now what are the options that government has? Government's options, I don't know. Government has a lot of options. If there is a wheel, follow what the ex-AG is saying. He is saying that the government can enact a law to abolish Zuari title on prime land and take it with them. The law assembly now there. Of course, कर मरे assembly. आम्ही रावता आनी एक दीस इतली दर 50,000 कोटीचे स्कॅम सॉल्व जाता आनी सरकारा कडेन ते पयशे परते येता आमकांय जाय मरे ते कित्याक नाका.
सो आनी 3 दीस असेंब्ली 4 दीस असेंब्ली कितें हे करून करपाक आतां सोड फाल्यां पसून करूयात तांच्यानी हे बिस्ट आयले म्हणून कितें तांची ओन जाली ना ती जमीन ती अजून सरकाराच्यान कॅप्चर करूं येता पूण सरकाराक व्हील आसपाक जाय न्हू रे विजय बाब व्हील आसा काय ना हे कळटलें आमकां आज मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट केल्लो पण स्वतः सरकार सीएमूच एकदा म्हणटा की 50-60 लाखांक गोंयकारांक परवडना म्हणून आनी 50-60 लाख घेवपाची गरजूच ना फुकट ती गोंयकाराक थंय वास्कोत आहा कितले लोक रे 30,000 लोक आसतले लोक तातूंतले 10,000 बरे गिरेस्त आसतले 20,000 गरीब आसतले 20,000 डिवायडेड बाय 4 एक 4 जाणांची एक फॅमिली 5,000 फॅमिली 5,000 इंटू 200 रुपया 200 स्क्वेअर मिटर कितले आले 1 लाख स्क्वेअर मिटर हांगा आहा कितली जमीन रे विजय बाब ही जमीन जी आसा पळय जी जुवारी कडेन आसा ती लिजार दिल्लेली आसा तांकां लिजार दिल्ली तेंच्यांनी विकत एक्सटेंडेबल लीज ती कशी आहा तातूंत मातशे लिगल इश्यूज आसात ती लीज आशिल्ली लॉंग लीज 99 इयर्स लीज ती एक्सटेंडेड बाय 30 अशें कशें कितें आसलें पळय सगळ्यांक खबर आहा कित्याक जमीन घेतिल्ली कुमुंदरी कडच्यान कित्याक घेतिल्ली कुमुंदरीक राखूंक जायनाशिल्ली म्हणून घेतिल्ली ना कुमुंदरी कडच्यान घेतिल्ली कित्याक इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें म्हणून एम्प्लॉयमेंट बरें तुका हांव सांगता विश्वजीत राणेचे टावन प्लॅनिंग बोर्डान साळगांवकाराची चली आहा हो आमचे शिवानंद साळगांवकाराची चली ताणें थंय मिटिंगेक सांगिल्लें आहा इंडस्ट्रियल इस्टेट वाडया म्हणून वेर्ना ती जायना सांकवाळ कमी पडटा ही इंडस्ट्रियल इस्टेट करा म्हणून आमकां जाय म्हणून सरकार कितें आयकना तांचे ओन एपॉयंट केल्ले मनशान सांगिल्लें आहा हें पयलीं सगळ्यांनी करता 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 म्हणलें आनी मागीर सगळें थंड जालें सो सगळें थंड जातात तातूंत ते कितें तुमी सोदूंक जाय कित्याक थंड जाता ती लीज टायटल आसा ते विकूंक मेळटा तशी जमीन विकूंक मेळटा वो ना ते सरकाराचें काम न्ही सरकाराक जर दिसता पळय बाय द वे हांव मेन इशू सांगूंक विसरलो तुका हांव ही जी सेल डीड जाली ही लोदान जी घेतली सेल डीड ब्लॅकाचे पयशे न्ही सेल डीड कितले पयशांक जावची सेल डीड एक सेल डीड कितले पयशे जावची 592 crores एक सेल डीड जाली 592 crores सेल डीड हांवें म्हजे जन्मान गोंयांत आयकून वचना आयकला केन्ना तुवें बिटवीन हूम बिटवीन दीस कंपनी कॉल्ड इम्पॅक्टम लँड्स प्रायवेट लिमिटेड अँड अल्ट्रा ड्वेल LLP कोंकणी दादीची पळय कोंकणी दादीची 592 crores this is the figure this is an answer पूण कोंकणी दादीची प्लेस हे कशें अरे कोंकणी दादीचे प्लेस गेले आता ते तांचे पायचे बेस म्हणून विकता ते खंयची कोंकणी दाद आता ते तांचे पायचे बेस म्हणून विकून काडला ताणी पूण कोमनीदाद न्यू डिपार्टमेंट हॅज टू कम अरे चीफ मिनिस्टर can is the head of all the departments he has given the assurance I have to be satisfied with the assurance but please keep an eye So it will be please keep an eye success. also on me and also on फुडलें आता लेट इज नॉट कन्फ्यूज चड जर उलयलें न्ही मागीर तो मेजर इशू जो आहा तो डायल्यूट जाता मेजर इशू कितें आहा येदी व्हडली सेल डीड गोंयांत केन्नाच कोणें आयकूंक ना 592 crores एक सेल डीड करता कोणें आयकलें ना कितें ही कितली एरियाक 1320 कमर्शियल्स आनी 1,11,745 रेजिडेन्शियल हाजी एक सेल डीडी एक सेल डीडी कितले पयशे आनी मागीर ते घेतकच ताणें डिवायड केली आनी तो विकता कशी मागीर अप्रुवल दिता ताका दिले दिवन विकूंक लागले आनी तुका सांगता कितें हांव आतां सो आतां ते न्ही